ସାବଧାନ, କାରଣ ତିନୋଟି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଏକକାଳୀନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଶତ୍ରୁର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଥରହର କରିବ, କାରଣ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ପାଉଛ ତାହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠେ, ବୁଝ ଯେ କିଛି ବଡ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ସେହି ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ରାତିର ନୀରବତାରେ ହଠାତ୍ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କର, ବିନା କାରଣରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କର, କିମ୍ବା ତୁମ ମନରେ ସମାନ ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଯାହା ତିନୋଟି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବେକର ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ ସେମାନେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନେବା, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଅତୀତର ଭୁଲର ପରିମାଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁଃଖର ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ମଜା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବ, ତେବେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ, ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂକେତ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପତନ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏହି କ୍ଷତି ଟଙ୍କା, ସମ୍ପର୍କ, ଚାକିରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆକାରରେ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟିବ, ବିନା ଚେତାବନୀରେ। ଯଦି ତୁମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଜଟିଳତା କିମ୍ବା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେହି ଅନୁଭବ କରିଛ, ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ସଠିକ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତେଣୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ବୁଝାଇବି ଯେ କେଉଁ ବିପଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼।
केबे जणे सबुठारु सतर्क रहिबा उचित, केउ तीनोटी जिनिस एड़ाइबा उचित, केउ पदक्षेप गुड़िक तुरंत सुरक्षा प्रदान करिब एवं एही विपदरु किपरि संपूर्ण रक्षा पाइब। जदि एहाकू ध्यान न दिया जाए तेबे गुरुत्वपूर्ण संकेत गुड़िक हाथ छड़ा होई पारे। परवर्ती 48 घंटा सहज नुहे। एही दिनटी काहार भाग्य बदलाई देब। किछिंक पाई एहा अनुताप हेब, अन्य केउमानक पाई एहा आशीर्वाद हेब। जदि आपण भिडियोर शेषरे मंत्र पाठ करंती तेबे एहा एक आशीर्वाद प्रमाणित हेब। समय बहुत कम, एहा एक शेष चेतावनी। एबे ध्यान देई सुन, मु तुमको जहा कहिबाकू जाउछि ताहा तुमको भयभीत करिब एवं जणे भल व्यक्ति मध्य समस्यारु रक्षा पाइबार उपाय पाइब नाही। ब्रह्मांड एहाकू पूर्वरु प्रकाश करे किंतु मनीष एहा बुझिबारे विफल हुए। आगामी 48 घंटा मध्यरे ग्रह संरचना दुईटी रास्ता खोली देउछि, महाक्षति किंबा महालाभ। जदि आपण सठिक समय सठिक पदक्षेप नियंती एही दिनटी कष्टकर हेब। ईश्वर आपणको परीक्षा करिवे, से आपणको भांगी देबे एवं आपणको शक्तिशाली करिवे। परिवर्तन हठात हेब, आपण एहाकू कल्पना मध्य करि परिबे नाही एवं एक घटना घटिब। एही घटना जेकोसी रूप नहीं पारे। विश्वासघातकता, आर्थिक क्षति, झगड़ा, मानहानि, दुर्घटना, चाकिरी प्रतिघात किंबा पारिवारिक उत्तेजना। एक दुर्घटना केवल एक दुर्घटना नुहे, केतेक समय भूल व्यक्ति उपरे विश्वास कले दुख आसी थाए एवं ताहा सबुठारु बड़ आघात होई जाए। एही राशिर व्यक्ति माने सहजरे विश्वास करि जांती एवं भावना द्वारा प्रभावित हुअंती। जदि केही दुखरे मिछ कहानी कुहे तेबे तेहा सामने सत्य भली मने करंती। तापरे आपण निजे कांदी थांती एवं एथिपाई आपणको जीवन बलिदान देबाकू प्रस्तुत थांती। यह समयर चक्र। आपणको भितरे एक अदृश्य शक्ति अछि जहा केबे काहाकू क्षति करे नाही। तथापि आपणको चारि पाखरे एपरि लोक अछंती जो माने आपणको भूल रास्तारे नै जांती। आपण मना करंती किंतु अनुसरण करिबाकू बाध्य हुअंती एवं परे अनुताप करंती। एही समय आपणको भूल परामर्श देउथिबा एवं आपणको प्रलोभित करुथिबा लोकंको ठारू दूरेई रहिबा उचित। जदि आपण धरा पड़ती तेबे एहा आपणको जीवनर सबुठारू खराब दिन होई पारे। एही समय देवी लक्ष्मी आपणको जीवरे उपस्थित रहिबे। जदि आपण कथा हुंती तेबे आपण ताहा ग्रहण करिबे। परवर्ती 48 घंटा पाई देवी लक्ष्मी आपणको उपरे प्रसन्न रहिबे। तांको कृपा सहित आपण राता राती धनी होई पारिबे। किंतु भूल आचरण रे लिप्त रही किछि पाइबाकू इच्छा करिबा सौभाग्य आने नाही। जो माने भूल करंती से माने दुख पांती। जो माने सठिक पथ अनुसरण करंती से मानकर परीक्षा करा जाए किंतु जेतेबेले से माने सफल हुअंती सेतेबेले एक चमत्कार घटे। एही समय निया जाइथिबा निष्पत्ति एक मोड़ नेब। एक भूल निष्पत्ति बड़ दुखद परिस्थिति सृष्टि करि पारे। एक बड़ दुर्घटनार अर्थ मृत्यु नुहे बरं भूल रास्ता बाछिबा जहा मृत्यु आड़कू नहीं पारे। शनिदेवंको बाड़ी जोगु विच्छेद होई पारे। शेष चेतावनी हेउछि बारंबार चिंता, अनिद्रा, खराब स्वप्न, नकारात्मक प्रभाव, पड़ीजिबा, दौड़िबा, अंधार, पानी, स्वप्न रे शब्द, बड़ चापर संकेत, छोट जिनिस को बड़ करिबा, धैर्यर परीक्षा, अद्भुत आर्थिक समस्या, सुरक्षा आवश्यक, निकटतर व्यक्ति उपरि संदेह, विवेकरु संकेत, अनावश्यक जुक्ति, घरे शक्ति खराब हेउछि, घरर मुख्य द्वार रे जोता एवं चपल बिछेई रखंतु नाही। शनिवार एवं रविवार दिन घरे लुण पानी छिंचंतु। द्वार बंध उपरे केबे बसंतु नाही। घर को धूली एवं मैलारू सफा रखंतु। नकारात्मक शक्ति को सफा सुतुरा परिवेश नष्ट करि देइथाए। सकारात्मक जागरण मन को परिवर्तन करे। दुर्बल स्मृति, खराब चिंता, नकारात्मक शक्ति धारणा मंगलवार ठारू शनिवार धूप पत्र सूर्योदय समय
तंबा पात्रु पानी अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन संध्या समय आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणकर आर्थिक स्थिति एवं मानसिक शांति उन्नति हेब। आगामी 48 घंटा पाई आदौ टंका धार दियंतु नाही किंबा नियंतु नाही। साहाଯ୍ୟ निजକୁ क्षति पहुंचाई पारे। झगड़ारू दूरेई रुहंतु। भूल कथा शीघ्र निष्पत्ति नहीं पारे। चाकिरी संपर्क किंबा व्यवसाय परिवर्तन करंतु नाही। 48 घंटा मध्यरे सतर्कतार सहित द्रुत गति गाड़ी चलना करंतु नाही। भूल लोकंक ठारू दूरेई रुहंतु। मिछ कथा कहूतिबा व्यक्ति क्षति पहुंचाई पारे। आपण एही दुर्बलता को बहुत शीघ्र विश्वास करती। जड़े बंधु आपण को विश्वासघातकता करे। साथी काम मिछ कहती किंतु भय कर नाही। 48 घंटा परे भाग्य बदली जीव। शुभ जोग, चाकिरी, नूतन आरंभ, पदोन्नति, भल खबर, बड़ काम। लोक माने आपणक शक्ति को चिन्हिबे किंतु सतर्क रुहंतु। आपण को नकारात्मक भावरे परीक्षा करा जीव। अहंकार, मद एवं खराब व्यवहार दूरेई रुहंतु। एबे आसंतु प्रत्येक बिंदु को विस्तारित भावरे बुझिबा। आपण एही राशि रे जन्म होइथिबे स्वभावतः आपण स्वाधीन। आपण नूतन चिंताधारा आणती एवं समाज को परिवर्तन करने चाहती किंतु एही स्वाधीनता केतेक समय एकाकिता आड़कू नहीं पारे। सांप्रतिक वर्ष गुड़िकरे अनेक एही राशि लोक माने सेमानंकर अंतर्निहित शक्ति को दुर्बल हेबाकू देइछंती। सेमाने छोट छोट खुशी त्याग करिछंती एवं बड़ स्वप्न पछरे गोड़ाइछंती। एबे सेमानंकर शक्ति को केंद्रित करिबार समय प्रभु हनुमानक आशीर्वाद रे संभव। एही राशिर व्यक्ति प्रतिदिन काम करती। तांकर मन असंतुष्ट थाए एवं से किछि बड़ करबाकू चाहती किंतु से फसी जाए। से नर्भस हो जाए। से एहाकू अणदेखा करे। तापरे जदि से प्रतारणा किंबा क्षतिर संकेत गुड़ी को बुझी पारि थांते तेबे से एहाकू एड़ाई जाई थांते। रामायण रे हनुमान जी संकेत गुड़ी को बुझी पारिथिले। आपण राक्षस मानकू मध्य हत्या करि पारिबे। हनुमान चालीसा रे प्रत्येक शब्द शक्ति एवं सुरक्षा कवच होई। सूर्य को जल अर्पण करने द्वारा जीवन शक्ति रे भरी जाए। तंबा सकारात्मक वृद्धि करिथाए। सौंदर्य होइछि आलोक, वायु, शुद्ध। टंका फसी रही शनिकर प्रभाव। सठिक पथरे जातु। लक्ष्मीकर कृपा मिलिब। भूल आचरण करने द्वारा नुहे। परीक्षा रे पास करबा परे आपणक पई राजकीय जीवन। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। शीघ्रता क्षति। 48 दिन परे गाड़ी चलाइबा बेले सतर्क रुहंतु। राहु जोग रहुछि। फोन द्वारा विचलित हुंतु नाही। भूल संग, लोभ, भूल पथ, शीघ्र विश्वास एसबुरु दूरे रुहंतु। दुर्बलता, खराब कहानी, माया सतर्क रुहंतु। घरोई उपचार हेउछि लूण सुखांतु। एहा नकारात्मक को शोषि नहीं थाए। लूण को प्रवाहित जल रे बसाई दियंतु। घर परिष्कार रखंतु। देव, स्वप्न, जल, भावना, अंधकार, अज्ञात, पतन, असंतुलन, स्वास्थ्य पाई जोग, प्राणायाम, हनुमान पूजा, शांत मन एसबु ऋण रे फसिबार संभावना को एड़ाइब। निवेश, चिंताधारा, विवाद, निशांत, क्रोध ठारू दूरे रुहंतु। भल परिवर्तन आसिब। पदोन्नति हेब। कठिन परिश्रम कर। फल निश्चित मिलिब। नूतन काम, सुजोग, शुभ समाचार, परिवार, शक्ति, परिचय एसबुरे धैर्य रखंतु। अहंकार शनि बढ़ाई थाए। मंद काम कर नाही। प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नम 108 थर जप कर। हनुमान जी सुरक्षा प्रदान करिवे। शक्ति, बुद्धि, ज्ञान एसबु प्रदान करिवे। राम भक्त संकट हरण करिवे। प्रत्येक दिन पूजा कर। प्रत्येक दिन नित्य कर्म सारी सकाळे उठिबा परे जोग प्राणायाम कर। पूजा अर्चना कर। संध्या पूजा कर। दीर्घ समय अभ्यास जीवन को परिवर्तन करिदेब। आपणकर विशेषता, सृजनशीलता, विच्छेदर भावना शनि द्वारा होइथाए। राहुंकर प्रभावरु होइथाए। हनुमान एमानंकर नियंत्रण करिवे।
ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ରକ୍ଷା କରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ କଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହନ୍ତୁ।